denmisɛn ani maabakɔrɔ an b'a fɔ ma ko ani ɲɔgɔnma ani sɔgɔma aw salamu aleykum aw fɛn fɛn bɛ yen k'a ka radio bitɔn minnu k'a bila 98 tɔmu ninnu 8 radio Peace FM ale sigiyɔrɔ bɛnnen don Banankabugu ma zone commerciale Douani ale kuru kɔfɛ tɛnɛ tarata fo ka taa se araba ma nɛgɛ kaɲɛ 7 alamisa n'o dana gosira an fɛ yan bɛn kumasoba kɔnɔ o ye kunnafoni wagati ye kunnafoni min di aw ma ka tila ka sira di aw ma nɛgɛjuru sira walasa a ka se ka hakilina o fɔ bonya ani karama o kɔnɔna la ka baara in bɛɛ lajɛlen na kɔlɔsi ɲɛma Umar Cɛfi Marigo ka waati k'o suma k'a di Burumajɔlɔ Masi Jack Boyer Murujan Burama ka foli k'o di a ma ka ja ka ta ka bila bɔlɔlɔ sanfɛ Filifɛn Kamisogo Suwa kɔlɛ la Sheikh Sidibe ale bɛ yen kuma bara Sheikh Sidibe ka taa se Mariam Jara ani ne yɛrɛ Jangina Jara an bɛ yan sɔgɔmada in na ka aw kunnafoni bi ye dɔgɔkun daminɛ ntɛnɛn don an bɛ dugawu kɛ dɔgɔkun Ala ka kuncɛko ɲuman k'o di an bɛɛ lajɛlen ma sinon n'a a bolila sen naani boli yɛrɛ la o ka di maaw ye kosɛbɛ sinon a bɛ taa la taacogo la Sheikh ni sɔgɔma awa ni sɔgɔma o tɛ yan sen naani boli i bɛna maaw hakili jigin fɛn dɔ i bɛna maaw hakili jigin fɛn dɔ la sen naani boli o ka teli dɛ fɛn dɔ cogo di sen naani boli mobili tɛ naani ye wa mobili ye naani so ye naani ye ɲɔgɔnmɛ ye naani ye fali yɛrɛ ye naani ye nka maaw tulo degelen don sen naani mun na o ye sen naani dɔ in ye pariya dewa o tigila minnu b'o o ta a b'olu miiri janya kosɛbɛ mais o de ka teli a ka teli koyi i y'a essayer k'a ka teli dɛ n'u y'a daminɛ piriki paraka o b'a sɔrɔ o sera o b'a sɔrɔ o sera sinon kuma dɔw la i sigilen tele kɔrɔ a bɛ kɛ i n'a fɔ i ka t'i ka so pousser walasa a fɔlɔ ka don a ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn n b'i fo a diyara n ye ka lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ tulo b'i la Mariam Jara Filifɛn Kamisogo fo ka taa se n tɔgɔma ma n bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ tulo b'i la surɔ kɔni a ye zamɛ dun Sheikh awɔ ɲanafin bɔra la surɔ fana ye zamɛ d'a ma awɔ fana ye zamɛ di Sheikh ma tɛ Sheikh bi bon ala ye masa ye sinon ni tile bɔra bi nɔgɔ b'i minɛ dɛ ka tila ka zi sana min tuguni aw fana min Sheikh bɔlini fara ka d'a ma ko ka tila ka dɔ wɛrɛ fa a yɛrɛ o k'a sunɔgɔra i sunɔgɔra i y'o min k'i da ka sunɔgɔ c'est bien Zagina ka ɲɛma fo Umar Cɛfi Marigo ani denbaya bɛɛ lajɛlen an b'u bɛɛ lajɛlen fo Atebugu kɔnɔna la ka lamɛnbaga bɛɛ fo fɛn fɛn sɔgɔlen don an na sɔgɔmada in na Mali kɔnɔ fo Mali kɔ kan an ka tunkarankew an ti ɲinɛ u kɔ an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni wagati in na Tijani Gaku Memphis an b'a fo yen bɛ sɔn ka diya dɛ san bɛ na ye nɛnɛ bɛ yen mais an bɛ tile la yan an kɔni bɛ tile la mais yen sun est-ce que yen sun baraji n'an ta baraji est-ce que o bɛ kɛ kelen o la an ta bɛ ta tasuma la dɛ an ta baraji bɛ sɔn ka bonya ni yen taw ye dɛ kɔrɔ o kelen ni yan ta bɛ ta tasuma la barajiw mɛlɛkɛ kelen man k'u sɛbɛn yɛrɛ sabula yan tile bilen kabi i bɛ wuli tile bɛ bɔ i wuli kuma fo ka taa se sun tigɛ kuma ma tile bɔlen don a banna Memphis dun k'i bɛ heure de lajɛ ka sɔrɔ ka sun tigɛ mais u ta de ka jan a ka jan ye kɛnɛ kɔni bɛ ci mais dugu ka jɛ i tɛ tile y'i ɲɛ la mais tile ka jan dɛ wula mana se i bɛ heure de lajɛ ko 18h40 sera na an y'a tigɛ ten i y'a ye dɔw b'u bɛ no Faransi o fana bɛ kulo la k'olu ka wagati ka jan ye k'a ka jan ko tile ka jan ayi tile tɛ yen mais a ka jan a mɔnɔ awɔ wagatiw bɛ yen parce que kuma dɔw la su bɛ janya ni tile ye kuma dɔw la tile yɛrɛ fana bɛ janya ni su ye o y'a sɔrɔ olu b'u ka tile janya wagati a ka jan dɛ karamɔgɔkɛ kɔni ko sunkalo ka ɲi nin wagati ninnu de la a fɔra tile bilen kɔrɔ mais c'est ka jugu dɛ ko la ko limaniya jɔn k'o bɛ bɔ tɔw la b'an ka simisi ninnu ye kɔni a bɛ bɔ ka bonya
dɔw ye danbe meleke u ta la u kankolo datugu ni danpew ye mara mi ni sɔgɔma Jahina i ni sɔgɔma nba somɔgɔw baasi foyi t'u la baasi foyi tɛ yen i yɛrɛ dun an bɛ yen nɔ n ka cɛkɔrɔba baasi t'a la musokɔrɔba bɛ yen musokɔrɔba bɛ yen nɔ baasi foyi t'u la baasi t'u la folikan jumɛn b'i bolo ka se lamɛnbagaw an b'a lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo nin wagati in na mɔgɔ mɔgɔ sɔgɔlen bɛ Peace FM na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan fo ka se an ka studio kɔnɔ mɔgɔw ma Filifɛn Kamiso ani Sɛki tɔgɔ fila k'u bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma u bɛɛ tulo b'i la an b'u bɛɛ fo o tɛ n yɛrɛ terikɛ Kolo Jɛgafɔ Mayiga a tulo b'an na k'a ni sɔgɔma an b'a fo o tɛ awɔ an bɛ taa ɲɛfɛ ka maa bɛɛ lajɛlen fo an ka cɛkɔrɔba CNT la ka foli ko di a ma alu badara nana ka se n'an y'ale fɔ an bɛ ba ɲumankɛ fo Bayiba Elhaji Nangolo Musa Kulubali Tɔrɔ Modi Kulubali Usumani Kulubali an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo ka an baw bɛɛ fo kosɛbɛ Muna Sirifu Sirifuso Tɔgɔle Adamu Jabate n ka foli b'u bɛɛ an ba Kamba Dugole Ami Fɔnba la battante an b'u bɛɛ fo kosɛbɛ Kɔrɔbolo le coach k'a fo Jabate Imam Bugula Kɔrɔ Kasim an bɛ ninnu bɛɛ fo kosɛbɛ l'excellent Mohamed Dramane Traoré Makanaki an bɛ a fo o tɛ ka lamɛnbaa bɛɛ fo Kanute an bɛ foli ko d'a ma Ali Dia k'a ni sɔgɔma ka lamɛnbaa bɛɛ fo Umu Konare Gana an b'a fo k'a fo famille Bagayogo kɔnɔ an ka musokɔrɔba don an b'a fo k'a ni sɔgɔma an bɛ foli di Papu ma kosɛbɛ k'a Kuyate ka lamɛnbaa bɛɛ fo kosɛbɛ o don ka Sirakɔrɔ bɛɛ fo Sirakɔrɔka bɛɛ cɛkɔrɔba bɛ yen Burulayi Jara k'a Jara an bɛ foli d'a ma o tɛ Maramu o de don Sirakɔrɔ kuran bundungura in a baara bɛ sen na dɛ a bɛ sen na a kan ka ban ten sa ou bien a kalo ma jɔ bon an bɛ nin bɛɛ la dɔw bɛ ka kalo jate Filifɛn ka patron ale dalen bɛ ale bɛ tile jate de la e bɛ kalo kelen an t'a jate koyi an t'a jate dɛ a fɔ Jaki ko jate t'an bolo yan an bɛ taa di tiɲɛ tɛ Maramu i ka nin kuma ɲɛna sa an ma presse koyi an bɛ taa di n ko n'a y'i sigi ni jamukan daminɛna dɔrɔn bi an tile joli an tile joli bi ye Filifɛn ko k'ale ni m'a jate k'i b'a da dɔn Filifɛn a tɛ jate koyi ko dɔ mun dɔgɔma da o bɛ se kuma bɛ mun dɔgɔdala ma wa e kɔni i b'i yɛrɛ laɲinɛ a kɔ i b'i yɛrɛ laɲinɛ a kɔ de koyi walasa a ka ban ɲinɛ ma i bɛ kɛ nafilasi la yɔrɔ misiriw mankan bɛ ɲɔgɔn na minɛ misiri dɔ bɛ yen n'o kɔni o seli laminɛ la n'u ye fila kɛ a b'a fɔ fila n ko karamɔgɔ n'i tɛ nin jate to fɛn mun da dɔɔnin na a bɛ ban yanni nɛgɛ kanɲɛ 21 cɛ an bɛ tila a to ta Maramu a kuma in ma bɛn a ma dɛ ko kabiden 6 n k'a b'a jate di on dirait y'ale précédé a précédé don dɛ or que a fiɲɛyara de a yɛrɛ ko ten ko n'a bɛ taama sisan f'a bɛ sago aw ka sɔrɔ nin ka ɲi ale ma yɛrɛ a ka ɲi a ma dɛ a ka ɲi a ma n'a bɛ taama fo fiɲɛ bɛ to k'a ɲɔni sisan sinon fɔlɔ fiɲɛ tun bɛ ci ni fiɲɛ bɛ ci a tɛ bouger mais sisan fiɲɛ b'a ɲɔni na k'a o ye nin sɔgɔma k'an ka musokɔrɔba fo ka dugawu k'a ye an b'u bɛɛ fo awɔ k'a yɛrɛ ka dugawu k'an ye kosɛbɛ ka Dɔrɔgu k'a bɛɛ fo o don ko Burama ko nin y'a niyɔrɔ ye sɔgɔmada in na Maramu kɔni ye mun fɔ walayi Maramu kuma in fɔcogo ɲɛna a ɲamɛ cogo min na a ɲamɛ ten an t'a jate dɛ an bɛ taa di an bɛ taa de dɛ a Burama an bɛ ka taa dɛ a kunfɛ boli fana ma ye dɛ Sɛki n ka da dɔnnen don koyi farafinkalo la tile 29 ka ca ni tile 30 ye san kuru kara bɛɛ tile 30 min b'a kɔnɔ a tɛ tɛmɛ 2-3 kan kana siga farafinkalo kɔni an t'a dɔn bilen ayi ne yɛrɛ filɛ ka ɲɛf'i ɲɛna tan koyi 29 o ka ca la dɛ a 30 coyi o ka dɔgɔ dɛ a fɔ Burama ye k'an t'a jate 29 an b'a fo n'o dafara ni kalo ye an bɛ ji min n'o ma bɛn Filifɛn ma a b'a ta dafa 30 la o tɛ n'o ma bɛn i mun ma i b'i ta dafa 30 la a yɛrɛ walima i tɛ taa seli kɛ Ɲoro ka tugu jama kɔ o de kɔni ka ɲi a bɛ taa seli kɛ Ɲoro
an ka musokɔrɔba fo ba ɲaga ni kalaba k'a ni sɔgɔma an b'a fo k'a ka dɔw ka ɲi kosɛbɛ o tɛ o don cɛ an bɛ taa joona awɔ an bɛ te fan fɛ ko université belebele awɔ k'o kan ka dayɛlɛ Sikasokaw fɛ wa kosɛbɛ Jaginɛ i b'a fɔ i y'a fɔ cogo min na université belebele o kan ka jɔ Sikasokaw fɛ yen Jaginɛ ka kɛɲɛ ni conseil des ministres ye mun kɛra wagati tɛmɛlenw na Jaginɛ o y'a yira k'a fɔ ko université n'o ye sanfɛ kalanso ye Jaginɛ ko o camanba den ko o kan ka jɔ an ka jamana kɔnɔna la yan a ka ɲi dɛ Jaginɛ n'i y'a ta k'a lajɛ Sikasokaw fɛ yen dɔ kan ka jɔ yen Jaginɛ yen ta sa ko a bɛ taabolo ɲuman kan Jaginɛ i b'a ye k'a fɔ ko hectare 400 Jaginɛ minisiri mun ni ale ka ca ɲɛsin don sanfɛ kalan kow ma professeur Amadu Keyita ale ye wulikajɔ kɛ ka se Sikasokaw fɛ yen dugu min bɛ n'a bɛ fɔ a ma sa ko Gɔngaso Jaginɛ a tagara yen hectare 400 Jaginɛ a dira yen dugu in de kɔnɔna la a banna Jaginɛ don n'a nataw la université belebele in a bɛna jɔ ni hectare belebele in kɔnɔna la Jaginɛ i b'a ye k'a fɔ ko walasa kalanko o bɛ se ka don ba la cogo min na kalandenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na maliden bɛɛ lajɛlen ni dugu mun ka di ye yalima ni région mun ka di ye Jaginɛ i ka taa ka t'i ka sanfɛ kalan ani ka a kɛ yen hɛrɛ ani baden na Jaginɛ minisiri ko wulikajɔ ka a kun ye nin ye Jaginɛ i b'a ye k'a fɔ ko conseil des ministres tɛmɛlen ko kabini nin décision in tara ko ka université ka jɔ Segu ko président de la transition n'o ye Asimi Goyita ye ani premier ministre ko u bɛ wulikajɔ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yaasa ale bɛ se ka taa nin hectare kofɔlen ka taa a lajɛ don n'a nataw la a baaraw bɛ se ka teliya cogo min na yaasa kalandenw u bɛ se ka don kilasi kɔnɔ cogo min na ka kalan kɛ sanfɛ kalanso kura in na minisiri awɔ n'a ka taama ɲɛna sabula a taara Sikaso dɔgɔtɔrɔso belebele a sera yen n'o kɛra CH don na nataw la o fana kana balimaw la ni dugu kofɔlen yɛrɛ la Jaginɛ a y'a profité ka dugudenw k'u rencontrer aminanko mun b'u u la Jaginɛ ani jɔrɔnanko mun b'u la nin kalanso belebele in ka kunkanko kan Jaginɛ walasa u bɛ se ka sigi ka fɔ k'o kɛ cogo min na Jaginɛ dugudenw y'a yira k'a fɔ ko université ko a diyar'u ye k'a fɔ ko a nacogo ka a ɲana sabula ko sɔrɔ fitinin minnu ni o bɛ yen feerekɛla minnu ni o bɛ dugu kɔnɔ Jaginɛ olu na se k'u ka feerefɛnw feere kalandenw ma Jaginɛ o kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ ko sirabaw ko olu bɔ u ka dugu kɔnɔ ani dugu lotissement ko o kɔfɛ sa ka tila ka kuma dugu yɛrɛ a lotissement o tɛmɛlen kɔfɛ ka tila ka kuma dugu yɛrɛ a dɔgɔtɔrɔso mun bɛ yen Jaginɛ yaasa dɔgɔtɔrɔso in fana bɛ se ka bonya cogo min na ka université kura in ka a kunbɛn a ka ɲi awɔ donc dɔgɔtɔrɔso de bɛna kɛ CH ayi dɔgɔtɔrɔso mun bɛ olu yɛrɛ ka dugu kɔnɔ ka dɔ fara o bonya kan ani ka a plateau ka améliorer yaasa komi jama bɛna caya yaasa kalandenw n'u tagara u bɛ se ka furakɛ yɔrɔ sɔrɔ cogo min na o kɔrɔ ko Sikaso dɔgɔtɔrɔsoba awɔ o de bɛna kɛ CH awɔ a baara ka ɲi a ka ɲi dɛ kosɛbɛ minisiri maa mun don Mali ladiri don il est sérieux professeur Amadu Keyita a dɔnna ni mun ye jamana in kɔnɔ yan maa kɔni i bɛɛ tɔgɔ b'i kɔ mun b'a kɔ bi o ye tɔgɔ ɲuman ye kosɛbɛ an bɛ dugawu de kɛ sa Ala ka a ɲɛ yarabi an bɛ taa mara mun fan fɛ k'an ka ambassadeur kura Turkikaw fɛ yen k'a ni Recep de don ou Recep de don Erdogan Recep Tayyip Erdogan de don Erdogan k'a n'u ye ɲɔgɔn ye awɔ ɲɔgɔn ye kɛra an ka jamana lasigiden kura min bɛ Turkilakaw fɛ ale n'ale Isa Kulibali ale ni yen président jamana ɲɛma u ye ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn ye kun de kun ye ka taga lettre de créance min n'o ye baara daminɛ sɛbɛn ka togo yira président na togoya min na a bɛ se k'a ka ambassadeuriya baaraw daminɛ maintenant folikan ani bisimilayi kɔfɛ u ye masala ko caman kan masala ninnu dɔw bolila baaraɲɔgɔnya min bɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ a ka bon bi dɛ a baaraɲɔgɔnya ka bon wa laɲini halisa ka baaraɲɔgɔnya in bolo fara caya togoya min na a ko bɛ se ka sinsin halisa ka tɛmɛ kɔrɔlen kan an ka jamana ani Turki jamana ni ɲɔgɔn cɛ yɔrɔ Cazo yɛrɛ bɔra yen kɔsa in na Burama ɲumanna duruni kurakuraw
olu sɔrɔla Sadio ka tagama in kɔfɛ an hakili la Isa Kulubali a na se ka wuli ka jɔ kɛ walasa halisa an ni terikɛkaw i ma se yen a dugu ka bon dɛ Istanbul bɛ yen Ankara bɛ yen a ka bon dɛ wa a dugu wari bɛ yen bi dɛ bi kɔni wari bɛ yen dɛ wari bɛ yen bi terikɛkaw fɛ yen a mara nɛɛma b'u bolo bi dɛ olu fɛ u ka te ɲɔgɔnya ka di o ka di n'a fɔra e ka taa i bɛ taa ne bɛ taa ayiwa i bɛ taa an bɛ fɛɛrɛ kɛ i ka taa hali ni bɛ don dɔ ka waliji kɔnɔ i bɛ taa kuma banna koyi k'an minɛ Ankara a ka di o de ye capitale politique ye o ne ka Istanbul le don an hakili la Ankara de ye capitale politique ye Ankara a ɲɛmaa bɛ yen dɔn kosɛbɛ ale bɛ yen nɔ ale kɔni a bɛ yen nɔ dɛ ale ka taa ye o ye ɲɛtugu ni ɲɛyɛlɛ ni san nana dɔrɔn ji bɛ sinna ka boli ka tɛmɛ ten Allahu Akbar L'hiver, en 2017, j'ai fait mes vacances en Istanbul. Eh, mach. Allez, Tamarade. À Tamarade? Aéro Chamayame. Oh, Sogola. Moi, je dois Sogola qui t'a marqué qu'on a fait ka wasa. Hein? Ka dumuni mo ke. Ay tiriki kabaw benyi ni sogo yi fait. Eh, anga tare. N'an taara ɲɛfɛ an bɛ boli joona an bɛ taa mara minnu ka quartier la Sirakɔrɔ n'an taara Sirakɔrɔ i b'a ye k'a fɔ Sirakɔrɔkaw fɛ yen kuran bondo belebele min n'a b'a la ka baara baara ka a kun damana ka 100 sarada o 100 sarada fɛn min ye 85 Sheikh Sidibe ko kɔni lawaleyala fɛn min ye Kulubali ye Usmani Kulubali ni baara in yɛrɛ ɲɛmaya bɛɛ lajɛlen bɛ ale bolo ale ye kibaruya di kɛ ni kunnafonidilaw kɔni ye taama kɛ Lamini Seydou u ma sɔn ka ale yɛrɛ tɛ nin ko kunna o kunnafoni di kɛ ayi nin tɛ Lamini ye Umar Jara ayi Usman ni taara ni kunnafonidilaw ye komi chantier ɲɛmaya bɛ ale bolo ale ni kunnafonidilaw de taara a ko ninnu fɛnɛ ɲɛmaya bɛ Bali Idrissa de bolo ale bɛ se ka kunnafonidilaw wele nin ko ninnu na an kɔni ma taa Sirakɔrɔ b'an kɔrɔ yan nka an ma taa u kɔni ye taama kɛ sa baara min a bɛ hakɛya min na a bɛ kundamana min na ka se ka o ɲɛfɔli kɛ o la hali n'a sɔrɔ ko baara k'a kun kan ka cɛ de ye fɛn min ye avril kalo tile 22 a baara in a tɛna kun cɛ o la dɛ k'a sababuya kɛ gɛlɛya caman o yera a ko la gɛlɛya a kun tɛ dɔwɛrɛ i b'a ye k'a fɔ ko minɛn dɔw bɛ yen olu kun kan ka na Mali la yan walasa baara ninnu a bɛ yen ka se ka a dɔw nun don ɲɔgɔn na nun don minɛn minnu n'olu kan ka don ɲɔgɔn na k'u kala ɲɔgɔn na k'u suwa ɲɔgɔn na o minɛn ninnu kɔni kofɔlen ninnu a Sheikh Sidibe i b'a ye k'a fɔ ko olu dalen bɛ Abidjan port o la yen n'a ma ye k'a fɔ ko o dalen bɛ Abidjan port la yen minɛn kofɔlen ninnu kɔni u ma se ka sɔrɔ n'u ma sɔrɔ k'u bɛna fɛɛrɛ ani dabali kɛ maa mun ye minɛn in d'u ma k'a fɔ a ye k'a ka fɛɛrɛ ani dabali kɛ ka minɛn ninnu ka a cɛ ka bɔ Abidjan port la karamɔgɔkɛ Usmani Kulubali est-ce que a ma ɲinɛ walima a ma fili sabula a ko k'a taa n'a ye Dakari port la Dakari Abidjan y'a minɛ mun kama mun b'a jira ko Dakari t'a minɛ o kama n'a kun ye Conakry port de fɔ sa ou bien Nouakchott n'a sɔrɔ ne ye mun mɛn ni maaw y'o kelen mɛn n'a hakili la ko ka taa n'a ye Dakari de Dakar ye Abidjan y'a minɛ mun kama Dakari bɛ sɔn k'a minɛ o kama dɛ o minɛn ninnu n'olu de kɔni sɔrɔla sa fɛn min ye baara kofɔlen ninnu u n'u bɛ don ɲɔgɔn na n'u donna kura bɛ taa san bɛ ka mun fɔra u bɛ sɔrɔ ka a jɛnsɛnni ka a daminɛ a bɛ sɔrɔ ka tila maaw ni ɲɔgɔn cɛ a fɔ Kolo k'a ka sabali sa Kolo kɔni ko Kolo ka sabali Kolo ko k'u taara yala de kura bɛ na a bɛ na ka sabali a bɛ na a kɔni ko filɛ nin ye baara kɔni ko 100 sarada o 100 sarada 85 a sera o kun ɲɔgɔnna la a kuranko fɛn min ye minɛn ye
an ɲɛ mɛnna sira la ten sa muso sɔrɔla nka wari ma sɔrɔ a ko ma ɲɛnabɔ dɛ a ko ma bɔ fɔlɔ a ko ma bɔ dɛ kana kɛ dɔw ka filanan ko ye u bɛ taa u kɛrɛ kan dɔrɔn o mɔgɔw bɛ yen kɛrɛ kan taama farabu sibilen don a kɔni filɛ nin ye Maram parce que an bɛ taa Maram fan fɛ fɔlɔ Sɛki bɛ fɛ ka ne se ko ma de Sɛki sabali o ma dɛ Sɛki sabali a ka sabali o tɛ tiɲɛ ye sabali la ko yanni premier ministre yan'a ka taa Ɲoro k'a ni lasigiden caman ye ɲɔgɔn ye Mali la yan Bamakɔ yan primature kɔnɔ o kɛra ani jamana Royaume-Uni voilà Royaume jamana ani CEDEAO ka ciden min bɛ an fɛ yan CEDEAO ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen awɔ ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen fo ka taga se Maroc ambassadeur fana ma ani olu bɛ ɲɔgɔn ye kɛ juma don maintenant ɲɔgɔn ye ninnu bolila baaraɲɔgɔnya min bɛ an ka jamana ni jamana kofɔlen ninnu cɛ a ko bɛ se ka sinsin cogoya min na halisa baaraɲɔgɔnya in ka taga ɲɛ u bɛɛ ka hakilina ye fo ka taga u ka kuma dɔw fana taara boli sécurité kan u ka laɲini dɔ ye sécurité bɛ se ka sabati cogoya min na an ka jamana kɔnɔ bakurubala u ka ɲɔgɔn ye bolila o de kan ɲɔgɔn ye bolila o de kan ko ni ambassadeur fila ninnu fɛn min ye Maroc ta ani CEDEAO ta ninnu y'olu siɲɛ fɔlɔ fɔlɔ ye awɔ o ni ye prise de contact o ni premier ministre cɛ ninnu y'u siɲɛ fɔlɔ ye awɔ walasa o ni premier ministre u bɛ se ka ɲɔgɔn dɔn cogoya min na ani k'a dɔn u kan ka directive minnu ta ma u kan ka tagama sira minnu ma k'olu yir'u la o ka ɲi CEDEAO ta in ma dɛ sabula dɔ gɛnna o kun bɛ siraw falen falenna ale ɲinɛna taama sira kɔ mun nana n'i taara ni sira fɔr'i ye i tɛna o minɛ lala bɛn min sabati o kɔnɔna la an bɛ dugawu de kɛ ala ka a ɲɛ o tɛ a bɛ ɲɛ o jamana in a bɛ jɔ ni ala sɔnna ma an kɔni b'an ka vacances kɛ Istanbul an b'an ka vacances kɛ Banamba yan an bɛ taa Banamba Sɛki bɛ se ka taa Wasolo Banamba Istanbul k'ale 2017 o tɛ gɛlɛn dɛ 2017 a Burama Burama se ko la dɛ ala ka ɲɛ ni kumana dɔrɔn a ma ɲi quoi i fana bɛ fɛ ka taa Istanbul la ayi ne bɛ taa mais ne ma taa sogo la koyi ka taa sogo la k'i taara ma da la dɛ a bataki bɛ yan mais n b'a ci a kɔrɔkɛ ma Sɛki an bɛ taa Sikaso halisa awɔ an tɛ taa yen an ka taa Jaginɛ n'an taara Sikaso i b'a ye k'a fɔ lakanabaliya o bunna ko kan Jaginɛ i b'a ye k'a fɔ ko nin ye terroriste kulu dɔ ye sa maa damadɔ Jaginɛ u ye bingali wale ni ka a ta ka Sikaso poste douanier Jaginɛ ni ka o sɛgɛrɛ Jaginɛ bingali wale in yɛrɛ sa a kɛra Sikaso poste douanier mun ni a bɛ f'a ma dernier poste Mali ani Sikaso Mali ni Burkina cɛ ni a sera ni a bɛ ani maa fila wɛrɛ minnu ni u bɛ douaniers k'u dɛmɛ u ka baara la n'a bɛ f'o ma ko les bénévoles Jaginɛ olu maa fila ka fara douanier kan Jaginɛ ninnu fila de bɔnɛla u ni na Jaginɛ attaque in yɛrɛ sa a kɛlen Jaginɛ o kɔfɛ 4x4 n'a bɛ f'a ma Hyundai Tucson Jaginɛ terroriste ninnu u bolila ni o ye Jaginɛ i b'a ye k'a fɔ sanga ni sanga u tagalen ni mobili kofɔlen ye kungo kɔnɔ Jaginɛ wagati sanga ni sanga dɔrɔn Jaginɛ i b'a ye k'a fɔ an ka wolomasiri tabaw n'o ye les famas ye olu ka ratissage o kɔnɔna la olu ka laraweli kɔnɔna la Jaginɛ u sera ka tigɛ da mobili kofɔlen in kan Jaginɛ ni ka a bɔ baara la Jaginɛ i b'a ye k'a fɔ douanier kofɔlen mun ni a bɔnɛla ni na nin attaque kolo in fɛ Jaginɛ ale ka suturali a kɛra kunun Jaginɛ a kɛra kunun awɔ an bɛ dugawu de kɛ ala ka a dayɔrɔ ka a nɛɛma yarabi Sitan Kulubali Sitan Kone awɔ ale bɛ kunnafoni di kan fɛ yan k'ale bɛ nɔgɔkɛ don awɔ a bɛ kunnafoni maaw b'a a mankan ale soma don nanzarakan na k'ale ka cɛkɔrɔba dɔgɔnin yɛrɛ don an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ a la ala ka ɲɛ o tɛ n bɛ dugawu de k'a ye ka ala ka a ɲinɛ halisa ala ka sebaya k'a di an ka wolomasiri tabaw yarabi an bɛ dugawu k'a ye yarabi n'ala sɔnna awɔ an bɛ taa Ɲoro o nɔ kan fɛn min ye an ka cɛkɔrɔba ye Asharafu Surafa Ɲoro Sirifukɛ
Shekina Mohamed Amaola Bouye k'ale ka furumuso n'o y'an ba a n'a mamuso ye ko ala ale ka kalifa bila la Dr Shogel Kogala Mayiga k'a taara yen ka kɛ ni banni kunnafoni ye Dr Shogel Kogala Mayiga a n'a ka délégation ye taama kɛ ka taga Yorokaw fɛ yen nɔ taama in kun ye ka taga Sangafo ka taga don kɛ banabagatɔ a n'a kɔmaw ye Sangafo ninnu kɔfɛ Ɲoro Sherifu y'a yira k'a fɔ k'a bɛ Shogel Kogala a b'a fɔ a ka mɔgɔya taama in na ani a y'a yira k'a fɔ ko transition n'o ye Asimi Goyita n'a ka jamakulu ale kɔni b'u kɔkɔrɔmadon ale ka kɔkɔrɔmadonni kun tɛ mɔgɔko ye ale ka kɔkɔrɔmadonni ye hakilinako ye tɔnɔ Jangina a sinsinna yɔrɔ in kan kosɛbɛ barisa a y'i bolo sigi a kan kosɛbɛ a y'i bolo sigi a kan k'a tɛ mɔgɔko la a tɛ mɔgɔko la yan'a ka kuma kana taga yɛlɛma a sinsinna kan k'a fɔ k'ale tɛ hakilinako ye ale y'u kɔ ka d'a kan u bɛ ka baara min kɛ Mali jamana ani u bɛ wuli ka jɔ min na ko o kow de y'a to ale bɛ u ka hakilina fɛ donc Sangafo in kɔni u y'a kuncɛ ni dɔwdonba ye k'a kɛ jamana ye Mali bɛ se ka suma cogoya min na ala k'a minɛ ala k'a minɛ dɔ ye bataki ci ko yala k'i ye to de dun wa mɔni suguri la a fɛ ko ne ye pentade de dun pentade voilà i ye pentade de dun a belebeleba Maram i bɛ s'a la Maram i bɛ s'a la koyi i bɛ s'a la pentade belebeleba o tɛ kami de ayi ka ɲi an bɛ taa n'an taara ɲɛfɛ i b'a ye k'a fɔ CMDT a ɲɛma n'an ko tɛ n'an ko a ye wuli ka jɔ kɛ nin wagati laban ninnu na ka don fɛn min ye kɔɔri sɛnɛ a baara a bɛ kɛ yɔrɔ min na a baara laban olu kɛra n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko baara laban olu kɛra a yirala k'a fɔ ko Mali n'i y'an ka gun ta kɛrɛnkɛrɛnnenya Afrique de l'Ouest an de ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnman da ye n'a ma ye k'a fɔ an kɛr'o ye tɔni 770 ani kɔ i b'a ye k'a fɔ Mali kɔni an y'o de sɔrɔ kɔɔri la n'a ma ye k'a fɔ k'an y'o sɔrɔ kɔɔri la baaraw bɛ sen na kɔɔri a kun laban o baaraw bɛ sen na n'a ma ye ko o bɛ sen na CMDT ɲɛma a kɔni wuli ka jɔ kɛ ka taama ka i ɲɛ da yɔrɔ kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen kan a ka taama kun ma se yɔrɔ min na n'a ma ye k'a fɔ ko nin kɔɔri tɔ laban ninnu kan ka donni ka se u seyɔrɔw la a kɔni ye wuli ka jɔ kɛ wuli ka jɔ in sen fɛ a y'a yira k'a fɔ ko n'a ma ye k'a fɔ ko nin sɔrɔla nin sɔrɔ in kɔfɛ ko san wɛrɛ ta miirina ani faamu o ye mun ye o ye tɔni 770 a tɔni 80 o de ye ɲinifɛn ɲinan campagne agricole 2022 o de ye ɲinifɛn ye yaasa an ka jɔnjɔn fɔlɔ jɔnjɔn a ka to a togo la mɔgɔ kana se ka Mali ka a gun ka bɔ a ka jɔyɔrɔ la awɔ maa kana se ka Mali gun ka bɔ a jɔyɔrɔ la o dɔrɔn tɛ ka tila ka dɔ fara sɔrɔta kan wa dɔ bɛ fara sɔrɔta kan cogo di ko tile fila in na kuma kɔni a cayara ka n'i y'a jateminɛ fɛn min ye nɔgɔko ye nɔgɔ min ni a bɛ kɛ fɛn min ye an ka sɛnɛkɛfɛnw kɔrɔ i b'a ye k'a fɔ ko gɛlɛya a donna a baara la gɛlɛya tɛ dɔwɛrɛ bi bi in na a dogolen tɛ maa la fɛn min ye diɲɛ disibaw ye olu karilen bɛ ɲɔgɔn na diɲɛ bunanku kan guerre par procuration na wa guerre yɛrɛ yɛrɛ don i b'a ye k'a fɔ a kɔni bɛ sen na Ukraine ani Russie cɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko o kɛlɛ kofɔlen in bɛ sen na o nana ni gɛlɛya ye nɔgɔko ta fan fɛ nka ko o gɛlɛya min bɛ nɔgɔko ta fan fɛ k'a bɛ kalo 3 bɔ bi n'an ko ka kuma la olu bɛ baara la walasa nɔgɔko a bɛ se ka kɛ lafiya ye cogoya min na u ka baara kɛ dɛ a y'a fɔ dɛ u ka baara kɛ sabula an ka nɔgɔ fanba a caman bɛ bɔ nin jamana ninnu kan a ye bɔ yen Russie jamana an ka nɔgɔ ninnu caman bɛ bɔ yen n'an ko kɔni ko k'a bɛ kalo 3 bɔ olu bɛ ɲɛɲini na a ko la u b'a ɲɛɲini o kɔfɛ a y'a yira k'a fɔ ko foli kɛrɛnkɛrɛnnen k'a bɛ di jamanakuntigi ma colonel Asimi Goyita Asimi k'a bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka ɲɛsin a ma o kɔfɛ ka foli k'a di a ka gouvernement jama ma o sabula o gouvernement ye wuli ka jɔ kɛ fɛn min ye campagne agricole 2022 dɔrɔmɛ 1 o n'a fɔra o fana coton sɔngɔ o kan kɔɔri sɔngɔ kan o ye tare ka kɛ 285 i y'a faamuya dɛ dɔrɔmɛ a tun bɛ 280 na 280 dɛ ɲinan u bɛna kɛ 285 ko gouvernement k'u b'o wuli ka jɔ la u b'a kɛ 50 ani dɔrɔmɛ 7 ye kɔɔri k'a bɛ k'o ye
wa nɔgɔ yɔrɔ Asimi kɔni y'a yira k'a fɔ ko wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ walasa nɔgɔ a bɛ se ka sɔrɔ a sɔrɔ cogo la cogoya min na ko o wuli ka jɔ n'ango yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko olu b'o o baara la a bɛ kalo 3 bɔ ɲɔgɔn kɔ atelier caman kɛra a ko bunakun kan walasa nɔgɔ a kana se ka dɛsɛ sɛnɛkɛlaw la cogoya min na a fɔra da la cogo min na n'ango fɛ a baara a ka kɛ ten a kana kɛ dɔ in da ye dɛ n'an tɛ kulu kelen na cɛ dɔ bɛ yen subhanallah ale fana ni feerela tɛ kelen ne fɛ ko cɛ ni dan ye feerela tɛ ko ye ayi dɔ bɛ yen ko feerela tɛ ta o tun tɛ a ye k'a ma ɲi dɛ nin ta a b'a f'i ye ko nɔgɔ bɛ Buguni o b'a sɔrɔ hali nɔgɔ ma bɔ Bamakɔ yan cɛ jɛman don ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ dɛ cɛ jɛman don wa n ko nɔgɔ ko la ni dɔw tun tɛ bɛrɛbɛrɛ tɔn kelen na i tun tɛ nɔgɔ sɔrɔ n'an taara fo yen i bɛna mɔgɔw fɛn sɔgɔmada in na sinon o cɛ yan ale de taara i to yen fɛ fɛnɛ ko Sud-Afrique ka don terrain kɔnɔ ko dɔnni ko terrain kan na terrain virtuel la ale kɛlen don dɛ k'a fɔ ko nɔgɔ sira fan bɛɛ o y'a sɔrɔ hali nɔgɔ ma bɔ port la Allahu akbar an mɔgɔw bɛ yan olu ye olu bɛna kɛ dɔw ka directeur de campagne Mali la yan an sigilen bɛ k'a bɛɛ lajɛ kelen kelen u b'an sɔrɔ o ɲɛ ayi n'ale kɔni ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ fɔ ne kɔni b'a fɔ mɔgɔ ye nin mana kɛ mɔgɔ min ka directeur de campagne ye nkalon y'aw faga mɔgɔ min bɛ bɔ k'i jɔ ni terrain ye k'a bɛ nali k'a sɔrɔ foyi tɛ yen i ye kuma dɔ fɔ sɔgɔmada in na ko bɛɛ kɛwale k'o b'i kɔ o b'i kɔ kɛwale jugu tɛ nin n'a ma nin fɔ Ala m'a minɛ a ma dɛ ka bɔ k'i jɔ jabaranin na non a bɔlen bɛ k'i jɔ jabaranin na kɔbɛka in ka film fo bɛ kɔbɛ fugula min jango de tɛ o fugula in finman b'a kun na kɔbɛ jango wa kɔbɛ jango fugula wɛsi finman b'a la o fana finman b'a kun na non o mo de bɛ se ni fini ninnu tɔw fɔli la an tɛ nin dɔn n'i y'a parler o kɛlen ni fini in y'a minɛ dɛ mais ka tila k'a bɔ k'a ye k'a fɔ k'o bɛ kuma mun fɔ k'o tɛ kɛ suwaba ye na kabako don o maa kelen de y'a fɔ ko nɔgɔ k'a sera fan bɛɛ a kɛra Ala ka ɲinɛ an ka cɛkɔrɔba la Ibɛrɛm Bubakari Keyita ale ka fanga waati la maa mɔgɔ tɔgɔ fɔ ni mun y'a miiri ka k'i ye i b'a sɔrɔ e don o don n'i tɔgɔ fɔ dɛ kosɛbɛ o tɛ awɔ n'an ko a kɔni ye kuma min fɔ an b'a jigiya Ala ka ni suwaba bɛɛ ya Rabbi sabula sɛnɛ a ka jugu sanjikɔrɔ wɔsi o ma kosɛbɛ o tɛ sɛnɛ ka jugu dɛ a ka jugu o ma dɛ a ka jugu an bɛ dugawu de kɛ Ala ka a ɲɛ Cheikh Sidibe an bɛ taa n'an taara ɲɛfɛ i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye Mali immeuble belebelew ye a tɛ fɔ ten yan bâtiment public yɔrɔ olu feerela sɔngɔ la sɔngɔ min n'a ye maaw tɔɔrɔ ni maa yɛrɛ ma bɔ a bɔ kuma kalama k'a fɔ k'a bɛna feere nin waati in na maa si ma bɔ a kalama awɔ publicité ma kɛ ko fɔli ma kɛ ka yira k'a fɔ ko nin bâtiment ni nin bâtiment in bɛna feere ko o baara kɔni kɛra Cheikh Sidibe i bɛ sira o sira dɔn ko sira jɛlen don k'a kan ka tɛmɛ o sira fɛ Cheikh ko sira ma tɛmɛ o fɛ n'a ma ɲɛ k'a ma tɛmɛ o fɛ Cheikh Sidibe donna nataw la Elhaji Ibɛrɛm Bubakari Keyita Ala ka ɲinɛ ale la ale ka ministre kɔrɔ fila n'i ye olu welelen fanga kunnakun kan don min na kiiri la a kana bali la fo ka taa se ACI ale PDG kɔrɔ dɔ ma Cheikh Sidibe n'i ye ninnu fɛn fɛn kiiri ɲɛma don o don nin kibaruya la k'a kana bali maa la k'a sababuya kɛ ko décret kisɛ kelen Cheikh Sidibe ko a ma bɔ k'a fɔ ko ka nin yɔrɔ kofɔlen ninnu ko ka a feere a waati ministre dɔ bɛ yen k'a kɔni sariya dɔ de ta ko ka nin baara kofɔlen ninnu ko ka a kɛ conseil des ministres mun kɛra avril kalo tile 6 ko conseil des ministres kɔni ye sɛbɛn ta ka a di kiiri ma ko kiiri ka a baara ka a kɛ awɔ o kiiri ka taa n'a ye o kiiri ka taa n'a ye i b'a ye k'a fɔ fɛn min musaka mun sɔrɔla nin na Cheikh Sidibe i b'a ye k'a fɔ ko sefa wari a miliyari 16 nin miliyari 16 la ciladenw intermédiaire n'o m'i diya coxeur o coxeur intermédiaire o coxeur d'accord olu olu ye miliyari 1 olu kɔni y'o mugan o ta tɛ so ye a kɔni kuma filɛ nin ye
kunnafonidisɛn bɛ ko aujourd'hui a b'o ko ni maa mun b'a tɔ bɛɛ lajɛlen kɔ jumadenw bɔli de ala k'a ɲɛ ka d'a ma ciden miliyari kelen a ka ca o b'a sɔrɔ y'o filaw ni ɲɔgɔn cɛ de n'o tɔnɔ jaginɛ anw bɛ miliyari kelen kɛ min ani ninnu b'a kɛ min est-ce que suguya kelen don o kelen don koyi miliyɔn ba kelen parce que n'i y'a mɛn a bɛ b'a fɔ ko olu bɛ min don a man ca ni wa ne t'a faamu de miliyari de don koyi fɔlɔ u bolo b'a la de bolo b'a la de wa jamana ta don o de la u b'a buruja y'a kɛ nimuruba ye sinon mɔgɔbatigi o mɔgɔbatigi ni magar'o ka miliyari kelen na i n'a dɔn ko bɛ dugu la a banna nka jamana ta o b'o o tigɛ fila la dun o la n y'a fɔ sisan a kana jamana di maa mun bɛ nkalon tigɛ a kana di dɛ jamana hinɛ tɛ a ka di dugutigidenw ma dugutigi a minnu bɛ maramu kana bila kuma la sɔgɔmada in na ha a ye ne ɲininkali kɛ ale dugutigi minnu bɛ ɲuman kɛ ça dépend a bɛ d'olu ma kɛ c'est pas forcément dugutigi den bɛɛ fana ka ɲuman kɛ o tɛ tiɲɛ wa o ye tiɲɛ sinon dugu dɔw bɛ yen olu dugutigidenw ye dugu bɛɛ fili an kan tɛ olu ma ayiwa i ka bɛ a ɲumanw ma a ɲumanw ma dugutigi de Burama Jalo ka parti ɲɛma ale bɛ a bɛ se ka a bɛ d'ale ma ninnu cogo tɛ a bɛ d'a ma k'a di sɔgɔma a bɛ dugutigi den fo o tɛ an tɛ nɛgɛjuru labila an bɛ dugawu de kɛ ala k'a ɲɛ yarabi awɔ 20 20 18 65 20 20 18 65 wuri yɔrɔ a bɛ yan dɛ k'a turi sisi dɔ allo yɔrɔ sera n ba baasi foyi t'u la i tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min Adama Tarawele Badalabugu Adama an tulo b'i la n b'aw fo n bɛ Dirisa radio PCFM baarakɛla bɛɛ fo u bɛɛ tulo b'i la thème de bɛ bi aw bɛ ni hakili jɔra min fɛ de o thème dɔ de bɛ bi aw bɛ ni min hakili jɔra min fɛ de ayi an ye kunnafoni de di i bɛ hakilina don kan n'i ma a lamɛn a ka gɛlɛn i ka se ka fɛn fɔ dɛ n ye kunnafoni nɛgɛ ko bi a sɔrɔ moto kan donc n b'aw fo a diyara n ye yarabi 20 20 18 65 20 20 18 65 allo assalamualeykum waaleykum salam somɔgɔw bɛ di baasi foyi tɛ yen tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min monsieur Seydou Kanté ka bɔ Amdala Seydou la Seydou an tulo b'i la n ka foli bɛ PCFM bɛɛ tulo b'i la n ka foli bɛ maliyɛn bɛɛ maliyɛn bɛɛ tulo b'i la n balimamuso ka question in de diyara n ye kojugu est ce que an bɛ miliyari kelen kɛ mais est ce que gouvernement mɔgɔw fana bɛ miliyari kelen kɛ o kelen in de yan a ma gouvernement tɔgɔ ma fɔ yan dɛ ayi est ce que an ka jamana ɲɛmɔgɔ c'est à dire mɔgɔ minnu tigɛ b'an ka faso nafolo la est ce que miliyari min bɛ fɔ télé ani fɛnw na ani an bɛ miliyari min dɔn kelen de dɔn a filɛ nin parce que o kabakoya bɛ k'an na kosɛbɛ quoi parce que n'i y'a jateminɛ maliyɛn kelen o kelen n'i y'u fara ɲɔgɔn kan o kɛmɛ o kɛmɛ u min bɛ baara kɛ ka du jɔ maɲumanko la quoi fo ka taa u sa u tɛ 500,000 bɛɛ u tigɛ kɔnɔ o de ka ca maliyɛn kɛmɛ o kɛmɛ maliyɛn 95 de bɛ bi o cogo la o de kosɔn an ka jamana ɲɛmɔgɔ min bɛ sigi kalo o kalo i tɛ courant sara i tɛ ji sara i t'i ka moyen de déplacement hali i ka téléphone ci wari e t'o sara faso bɛ jɔ n'o bɛɛ ye e bɛ tila ka 5 millions 10 millions 20 encaissé kalo o kalo k'a bila kɛsu kɔnɔ c'est à dire ni ne kapu ne hakili ma quoi bon ne b'a dɔn k'an to o tagabolo ninnu de la an ka jamana in bɔ man di nɔgɔ la dɛ an bɛ mankan o mankan na ni nafa tɛ sɔrɔ a la a kun ye yan ne bon ɲɛmɔgɔw fana bɛ fanga kɛlɛ o kɛlɛ la a kun ye nin wariku kelen in de quoi parce que k'u tɛ mali ku tɛ donc minnu bɛ ne fɛ k'a fɔ o de ye nin n'u b'a fɛ mali ka jɔ u ka sara fu ninnu u ka prime fu n'u ka nafa fu n'u m'o de bɔ yen jamana in bɛ taa ten fo ka taa fɔ ko a cira jamana in tɛ se ka bɔ nɔgɔ la parce que wari min kan ka kɛ ka baara kɛ n'o wari dunna baarakɛla fɛ est-ce que a bɛ baarakɛ matériel san cogo di ka baara kɛ a ka gɛlɛn Seydou o problème bɛ yen ne parce que an ka trésor wari min kan ka kɛ ka mali jɔ o bɛ ka tila mali ɲɛmɔgɔ baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ quoi a kalo mana sa
donc n'a fɔra ko ka nin ko in kɛ hali n'o kuma fɔra i bɛ taa sɔrɔ wari tɛ k'o ko in kɛ quoi o de kosɔn an ka ɲɛmɔgɔw bɛ kuma o kuma fɔ a tɛ waleya parce que a bɛ waleya ni minɛn min o tɛ yen. an b'i fo. Ah d'accord, Allah ka tile hɛrɛ diya. Ya Rabbi 20 20 18 65 20 20 18 65. Allo. Allo. An sɔgɔma. I tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min? Ore ka bɔ Kalaba Ajaxa Trenda la. An tulo b'i la. Bon a ka sɔn débat a ka girin dɔɔni mɛnɛ. Bon ne b'a wele kuma caman an t'aw sɔrɔ. N ka foli kɔni b'o aw bɛɛ ye. A diyara n ye. Ani tilegan fɛ émission kɛbagaw. A kibaruya caman cɛ tɛmɛnen kan. A diyara n ye. Wara fɛ n b'a lamɛn, tile fɛ n b'a lamɛn. Mais kunnafoni dɔ tun bɛ yen ne y'a mɛn folofolo la. I t'o to yen, a to yen. N'i y'a mɛn folofolo la dɔrɔn o to yen. Ayi n y'a mɛn radio fɛ mais kuma ma k'a kan kosɛbɛ quoi. Radio an m'o fɔ bi dɛ tiɲɛ tɛ. Ayi an m'a fɔ. N'an m'o fɔ o to yen. D'accord. Bon min ye sɛnɛko kɔni position ye. Tiɲɛ yɛrɛ la ani kɔɔriko ninnu ani nɔgɔko in. Kana k'u sinsin ko in kan kosɛbɛ. Ne yɛrɛ bɛ mɔgɔw dɔn yan. Salon ta. U ko k'olu jɛra nɔgɔ la de diyagoya ko f'u ka don RPM. Bon n'u tɛ RPM na. Nɔgɔ bɛ feere u ma a bɛ ka feere prix min ma u bɛ doublé de bɔ a sara. Ko in ne dabali banna. N'a fɔra sɛnɛkɛla ko ci baara foyi t'a bolo o baara kelen min a ka sɔrɔ b'o de la. N'a fɔra ko k'a jɛ o la i y'a sigi k'a la de. Ka taa ni fali bɛɛ kelen. Ni minisiri kɔni bɛ min kɛ nɔgɔko in na. Tiɲɛna u k'u jija dɛ. An kɔni an bɛ dugawu kɛ jamana ye. N'Ala sɔnna. An bɛ dugawu kɛ a sini. Ya Rabbi. A b'an ka dugawu bɛɛ la nka ni Ala sɔnna fɛnɛ maliyɛnw k'u hakili latigɛ jamana a bɛ sabati. N'Ala sɔnna Ala k'a sabati. A bɛ sabati siga foyi t'a la. Ala yɛrɛ bɛ sɔn o ma. Ya Ala sɔnna. Parce que ŋaniya jɛlenw bɛ dugu in kɔnɔ walahi n'u bɛ ci fɔ Ala ye u b'a fɔ Ala ye Ala bɛ dugawu min kɛ. Nka an bɛ dugawu an bɛ min ɲini maliyɛnw yɛrɛ fɛnɛ fɛ fɛnɛ k'u kɔnɔw jɛya. Parce que maliyɛn ko problème ye hasida ni ɲɛngoya yɛrɛ b'an ka jamana in kɔnɔ dɛ. O de kɛmɛ ka Mali yɛrɛ fɛnɛ. An b'i fo. 20 20 18 65 20 20 18 65. Allo. Allo. An sɔgɔma. Allo. Allo. An sɔgɔma. Jàng naan sɔgɔma. Nba. Madame aw bɛɛ lajɛlen sɔgɔma. U bɛɛ tulo b'i la. Sulemani Kulibali ka bɔ États-Unis. Solo an tulo b'i la. Donc bon i komi an bɛna wuli suguri na temps ba tɛ yen n bɛ wele ka foli kɛ. Mais kuma min bɛ yen nɔ aw bɛ kangari da Lamini Sero ɲɛna parce que tiɲɛ yɛrɛ la a ka ministère bon kumaw fɔra promesse ni fɛnw taara bon courant bɛ ka tigɛ ten an yɛrɛ bɛ a nɔ bɔ malgré que an bɛ parce que somɔgɔw bɛ Afrique an yɛrɛ bɛ kow bɛɛ kalama. Don o don i bɛ musokɔrɔba ni cɛkɔrɔbaw bɛ wele u b'a fɔ bon courant ko b'an na courant tigɛra i yɛrɛ bɛ ko sugu bɛɛ kɛ mais jusqu'à présent u degunnen don. An dun bɛ yan nɔ bon olu de jɔyɔrɔ fana b'an na dɛ. O bɛ. O ye tiɲɛ ye. Donc aw bɛ ci sɛbɛkɔrɔ fɔ a ɲɛna donc on merci. Kɔni baraji aw ka kunnafoni na. A diyara n ye an b'i fo i kelen tɔgɔ la ka États-Unis ka bɛɛ lajɛlen fo. 20 20 18 65 20 20 18 65. Mara min kami mara ko ka kami do penta de suguri ta de moni. Allo. Man sɔgɔma. Basi foyi t'an na. Aw bɛ appartement min na k'a bɛ ka feere. Ne ba ye tɔgɔ ni jamu dɛ. Ne tɔgɔ Fana Ture wala Sɛfu. An tulo b'i la i bɛ dɔɔnin b'i ka radio mankan na. Appartement min bɛ ka feere. An ko. A ko ka appartement minnu bɛ ka feere ta k'u bɛna sɔrɔ k'u bɛ ka feere miliyari kow la. Ayi a ma fɔ k'a bɛ ka feere a feerela ka ban. Ko dugulenw de nana ka na bolo fila kɛ k'a feere. N tɛ Yalila ni Turela bɛ Bamakɔ yan olu mago tɛ dugukolo ko la koyi. N'olu tun y'a kɛ ten nɔ. N'olu tun y'a kɛ ten nɔ. Mɔgɔ tun yɛrɛ dugukolo tɔ sɔrɔ Bamakɔ yan. Aw ka foli don. A diyara n ye n b'aw lamɛn saga ni waati bɛɛ. Ala ka jamana in taa ɲɛ. Ya Rabbi. Ala k'an bɛɛ sogo dan ye. Amin amin. Ka laɲini bɛɛ lajɛlen sabati. Amin. Ka sunkalo musakaw nɔgɔya. Amin Alabi. An b'i fo ne ba. 20 20 18 65 20 20 18 65. Allo. Allo. Allo.
Cheikh i retour t'ale kɛrɛfɛ 20 20 18 65 20 20 18 65. Allo. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Maru Jara an tulo b'i la. A diyara n ye. Alhamdulillah an bɛ Ala tanu. Ça va. U bɛɛ tulo b'i la. U bɛɛ tulo b'i la. An bɛ Ala tanu. Dun fɔra dɛ. No, fana jateminɛ dɛ fɛn caman tununa fɛn kɔnɔ sara u ka jateminɛ kala u ka wariw sara o de b'a ka b'u la bon tila k'a fɔ sugɛ nasi k'u kɔlɔsi kosɛbɛ yirigimɔgɔ min k'u kɔlɔsi kosɛbɛ o de ja fɛn dɔw bɛ yen jamana a ma nɔgɔn dɛ bisi dɔw bɛ yen kuma dɔw la a fɔli ma nɔgɔn n'o tɛ n'a fɔra ko ne k'a denw yɛrɛ woloma ne bɛ ta i tigɛ ma ka taa e yɛrɛ b'a fɔ ko non ko c'est pas possible an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ Ala ka jamana in lakana yarabi Ala ka jamana in basigi an b'i fo i Jara 20 20 18 65 20 20 18 65. Allo. Allo. Wa alaikum salam. Abdoulaye Traoré. I Traoré an tulo b'i la. Bon, ala an ka jamana ala ka basigi. Ya Rabbi. Vraiment hali bi an bɛ Ala deli. An ka jamana in. A ka bɔ n bɔra ɲuman la. Ya Rabbi. I n'a fɔ mɔgɔ min bɛ fɛ ka terrorisme dɛmɛ. Ka an ka jamana ci. Ala k'o tigi malo. Terrorisme fana Ala k'u fana malo. Amin. Mais olu tɛ mɔgɔ jugu ye dɛ minnu bɛ k'u dɛmɛ dɛ an fasodenw bɛ k'u dɛmɛ olu ka jugu ka tɛmɛ hali terrorisme kan vraiment Ala k'u malo. Ya Rabbi an b'i fo. Ala k'an ka jamana kisi. Amin Rabbi amin. Ok, salam alaikum. Wa alaikum salam. 20 20 18 65 20 20 18 65. Allo. Allo. An sɔgɔma. Sira. An ba. Wa. I tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min? Adama Traoré Badalabugu. Adama i Traoré. An tulo b'i la. U bɛɛ tulo b'i la. Ne bɛ kuma nɔgɔ ko yɔrɔ de kan. Gouvernement ka nɔgɔ ko defu dɔɔni b'a la. Parce que tuma caman n'i y'a mɛn. U sinsin bɛ nɔgɔ ko ka kɔɔri ko ta fan de la. Alors que jamana in kuta dɔw bɛ yen. Olu tɛ kɔɔri sɛnɛ. U bɛ ɲɔ caman sɛnɛ. U bɛ kaba caman sɛnɛ u bɛ malo caman sɛnɛ. Tel que ne yɛrɛ ye jɛnɛkɛ i n'a fɔ an ka jɛnɛmara. Tuma dɔw la an ka nɔgɔ ko ka gɛlɛn kosɛbɛ. Donc n'u bɛ nɔgɔ in cɛri k'a nɔgɔya o k'a to a ka Mali fan bɛɛ sɔrɔ parce que malo fana ɲɛsiba de bɛ Mali la. O ye tiɲɛ. I b'a sɔrɔ mɔgɔ hakɛ min bɛ wale malo ni ɲɔ la o tɛ wale kɔɔri la. O ye tiɲɛ. Kɔɔri nafa b'a la ka bon tiɲɛ mais an mago bɛ dunkafa fana la dɛ. Kɔɔri bɛ feere ka taa de. O ye tiɲɛ. Mais an bɛ malo min dun n'an bɛ ɲɔ minnu dun. N'an y'a bɛɛ ka kɔɔri ka o fana sara i m'a ye Mali sɔngɔ yɛlɛnna a ɲɛbaliya de don. Donc k'u janto o yɔrɔ la kana ka kɔɔri dɛmɛ parce que kɔɔri bɛ sankɔrɔ fɛn bɛɛ sisan k'a kɔrɔta fɛn bɛɛ kan. Alors que Maliyɛn mago bɛ malo ni ɲɔ ni kaba de la bi kosɛbɛ k'a dun. O ye tiɲɛ dɛ. Kɔɔri ye wari ye donc k'u janto a la. Filanan ka bɔ kuma la o k'a kɛ Ala de kama o ka jɛnɛmara lajɛ an ka misiw fanba de cɛra ka kɛ rebelles fɛ. An m'a sɔrɔ. Hali ni san nana ni baji donna misi t'an bolo ka sɛnɛ kɛ. Traiteur min bɛ sɔrɔ gouvernement fɛ o k'u jija k'a la rebelles ye fanga sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ misi tɛ yen donc ka traiteur ɲini k'a bila ka taa yɔrɔ la pour que an bɛ se ka sɛnɛ kɛ yanni an ka misi sɔrɔ. Donc misi t'an fɛ yen dɛ. O y'an ka misiw bɛɛ de cɛ ka taa mɛ jɛnɛmara fan misi bɛɛ cɛra ka taa. U b'u hakili to a la. Bon hali samiyɛ sera sɛnɛkɛfɛn foyi t'an bolo bi. N'Ala sɔnna. Bolo sera maa bolo bi. Donc o de ye kuma ye n b'aw fo. A diyara n ye. Merci. A bɛ ci lase u ma. N'Ala sɔnna a bɛ se. 20 20 18 65 20 20 18 65. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Batidigi Solomon Dumia. Ka bɔ Baba Jikɔrɔni. An tulo b'i la Dumia. Bon, ne ka hakilina ye min ye.
komi sisan a yirala k'a fɔ ko papiye dira juge ma k'u kan ka baara kɛ faso so minnu feerela o yɔrɔ min filɛ o ma an jamanadenw kun minɛ o pourquoi n bɛ segin kɔfɛ dɔɔni Bakarisogola ka affaire de kɛra yan sisan bɛn yan o wagati y'a sɔrɔ Kasonge ye procureur ye Kasonge ye Bakarisogola minɛ a ye wari dɔw sara ka jɔ a la k'a ye wari dun bon Kasonge bɔra procureur la ka chance sɔrɔ ka na kɛ ministre ye bon jugement dira juge minnu ma olu ye jugement kɛ ko Bakarisogola ma jamana wari dun ka Bakarisogola labila en tant que ministre Kasonge ale ko k'ale ma jɛ ni o ye ko jugement nin k'a ma kɛ ko jɛlen ko ko dɔ b'a sen kɔrɔ bon ka b'o don na fo bi jamanadenw sigilen don k'o jugement de lajɛ Kasonge n'a ka ministrew tɛ Kasonge de filila wa ou juge ninnu de filila olu ni ɲɔgɔn cɛ o jaabi de kan ka bɔ jamanadenw k'a dɔn ko Mali justice bɛ voie ɲuman kan mais n'o jaabi ma sɔrɔ la ka tila conseil des ministres la ko nin papier taara ka don juge kelen olu ma k'olu ko baara kɛ mon frère est ce que jaabi bɛ a la wa an m'an sigi komi Kasonge ye sɛbɛn don kiiri baaraw ka suma an m'an sigi an b'a makɔnɔ o baara o jaabi o ma a bɛ fara ɲɔgɔn kan de ka sɔrɔ résultat ma bɔ an b'a makɔnɔ o ye kiiri baarakɛlaw ka baara ye n'olu ye mun fɔ o la don min na an fana hakilina de ye k'a fɔ pour que jamana ɲɛmɔgɔw k'a mɛn o ye hakilina ye voilà sinon kiiri baara a ye kiiri baara o ye kiiri baara de ye o baarakɛlaw de b'o dɔn sinon Kasonge y'a di don min na fo bi an ma jaabi sɔrɔ fɔlɔ e kan t'o ma voilà faut que an ka jaabi dɔ de sɔrɔ an bɛ dugawu de kɛ sisan a don nin ka jan ne mon frère pour que an ka dan ka jamana juge la faut que baara de ka kɛ a kana kɛ ko jamanaden wɛrɛw de bɛ minɛ kiiri bɛ tigɛ olu kan mais ni juge filila o kiiri bɛ da kɛrɛfɛ o résultat t'o la donc pour que an jamanadenw jigi ka sigi an mago bɛ nin résultat de la ni Kasonge de filila an k'o dɔn ni ninnu de filila an k'o dɔn o tɛ Bakarisogola y'a fɔ bɛɛ ko kalanbaliya de y'ale sɔrɔ bon tɛ ale nɔ dɔ bɛ a la déjà a ye wari dɔ sara mon frère ne ka kuma de ye nin ye a faamuna Ala sago i bonya b'a la Ala ka jamana basigi i yarabi tɛ k'a ka kuma ji minɛyɔrɔ b'a la dɛ minɛyɔrɔ b'a la tiɲɛ yɛrɛ kosɛbɛ sinon a waati tiɲɛna a ko ye maaw dabali ban komi kiiri baara don ne tun bɛ fɛ ka mun fɔ ale a ka suma kiiri ka wagati ani maaw ka waati tɛ kelen sinon a ye mun fɔ tiɲɛ don dɛ a waati a ye n caman tɔɔrɔ e yɛrɛ sigilen bɛ yɔrɔ min na don min na ne sigilen bɛ yen a ye ne yɛrɛ bila yɔrɔ min na Ala de b'a dɔn mais se t'an si ye sinon jamana wari kɔni a kɔni fɔra k'a tun da an tɛ dugawu kɛ o don an tɛ bi ta bila yan awɔ folikan jumɛn laban di maaw ma an ka taa ka bɛɛ fo fɛn kun sɔgɔlen don an ka sɔgɔmada in na foli bɛɛ lajɛlen ma Ala ka tile hɛrɛ k'a d'an yara Maram a sera dɛ to jɛ yanni ka bɔ kuma kɔnɔ n bɛ madame Jara Fatumata Jara Senu an b'a fo nin wagati in na ka foli di maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma ka dugawu don y'an san ala ka Mali suma yarabi an bɛ ka taa de an bɛ taa de an t'a jate an t'a jate an bɛ taa n'a fɔra an ka ji min don min na an bɛ ji min o tɛ ka lamɛnbaa bɛɛ fo mɔgɔ ma kun sɔgɔlen b'a la ni Ala sɔnna ma sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ nin waati in na nin yɔrɔ kofɔlen kelen na yan'o cɛ nɛgɛ kanɲɛ 14 an na ɲɔgɔn sɔrɔ kutuba kɛnɛ kan o tɛ kutuba Ala ka Mali kisi